Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakodash Shal Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shal Dawada, the elect. The brother Tasara from GMS Suriname, and I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. Now I'm going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So, yesterday on the 4th of July, a earthquake rattles across California, Los Angeles, and it's all prophecy. I'm gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina brada Tasara GMS Suriname may kumbaka na nga wani na nga krakti na nga spirit fu amorohi wa nga sa kargado et truning in it Hebrews na Yahushai. May badul salakya. Inane fu amorohi wang et truning in it Hebrews na Yahweh. Inane fu wonderbar zone awan sa kar Jesus et truning in it Hebrews na Yahushai. Sabi? May kumbaka ng wantrales, wantra prophecy update. Want is de 4 juli bij de AD onafhankelijkheid day sa fatok sa Amerika begi vrij mi denki no na de slaven of forget sana 4th of July manawa bigi feest di in Amerika isa fatok maar is de was 6.4 magnitude aardbeving gebeurt Seki California in Amerika isa fatok na was sign ay sorry isa fatok na was sign na moro iwan sordeng. Je volgt to? Maar ala de sanis na prophecy. Je volgt to? Na soesik batak Yahushua want so we kar Jesus. Isa fa to a boy fu amorohi a enige geboren zoon fu amorohi a king of kings, lord of lords. Ishi da pasi a deleja. Isa fa to na nga redding and na nga destruction. Ma fos au kong isi Wallosan o abif gebeur. En eens heeft betag de san sabo gebeur. En we zien nu werkelijk dat de sanate e vervulde gebeur. Is dat wat? Fos awan sa we kari sa sokong. En trunin na Yahushai. En amoro iwan betaki. Fos sa einde okong o besuka gron tapu na nga wallosot calamiteita. You see? Daarom me kamoro iwan tag disi in Isaiah chapter 29 verse 6. Thou shalt be visited. Visited will sa besuk. You see, thou shall be visited. Ay takabara yer goron tapu ja. You see? Itakabara de suka nam do witmang. Isa fata famoro hiwang obasug din tapagoron tapu. Maitak ukto abara yer goron tapu. You see, thou shall be visited of the Lord Yahweh of hosts. Yakad bos agoron tapu o kis basuk fu amoro hiwang. You see? With thunder. You see? Thunder. Sana thunder. Plexum. Nangawalusot sani. Hagel, nuno de is van hagel ko e fadong te alinge kong na boom bigi druppel boom block e se fadong nang ala de sanati gebeur isi arki nanga sang and with earthquake nanga aardbeving isi te yugo tapanet i go download a aardbeving map isa fato de may sorry ala di de aardbeving sa e gebeur chip chiwa nanga bigiwang isa fato en SDB de one of the bigiwang isa fato 6.4 One magnitude for 6.4. You see, in California, Seki, that be the breaking news in America. Isa fato, na prophecy. Je volgt to, amoro iwan ta kaubo suka goron tapu nga thunder nga aardbeving and great noise, bigi geluid. You see, arki with storm and tempest. Isa fato, storm nga tempest wil zaka de orkan, de tranga winti. Je volgt to, tsunami, Pigi golf of watra e opo e sungwa lo kondre. Isi ala de sanete gebeur. Isi de ma Japan mi denk is de oftra is de ma biki so melding tag omes masa de crossbay fu watra de musuku moro hi presi wanda sang. Asane sorry. Taki wa tsunami da pasi. Je volgt ta? And the flame of devouring fire. You see, in California, bepaalde staat of Amerika nga tapagoron tapu ukto boom bigi busi e bron kung verdwal smano sa fa e gebeur. You sabi to? You see? Ala de san is na prophecy. A punt
na doe van aardbeving, want aardbeving is gebeurd voeren. Is dat wat? En unulik de profit, sa de jaso in Saranang, is hier voor GMS, Suriname, hoe aba tak amorohi wang o ratel Saranang na wan heavy aardbeving. Na dat we vier in a spirit. Wat amorohi wang beduen eerste leesig ba, en tradi vorig jaar na, bedenk Saranang ook to be vier wan aardbeving, ala de voor ook of Saranang, alas mabari, is dat wat na gewoon skets. Je ziet? Abe de gewoon skets. Je volgt toch? Maar u aba firi tak tamoro hiwang o doen baka fuan derde lesi tak. O seki aher Saranang agrongo prit opo. Isa fato. En ala de sana na prophecy ma amoro hiwang ab de profita tapastrati altijd e warsko you fos o doen sani. Isa bito? Je volgt toch? Je ziet? Dus de aardbeving zijn gebeuren in Sani. Vorig jaar was het gebeuren in Mexico. Zo vatten we 7.0 of 8.0 magnitude. Je ziet, we prit hier een foto van Mexico op vernietigd. Je ziet? Dus alle deze is ook gebeurd op de grond. Alle deze is naar prophecy. Niks niet gebeurt zomaar. Je ziet? Nou, arkisa sa yahaw siya itagja so fos okong. Je ziet, want de manfens revi. Je volgt dat? De discipelen bij accent. Tak maar fa shitaka einde okong. Is dat wat aan einde voor a grondtapo. Is dat wat met andere woorden aan einde voor a heerschappij voor de zogenaamde witman. Je ziet? Je ziet, en de actie ja. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately. Is dat wat de discipelen boren koning, de ma koning, saying, tell us, when shall these things be? Met andere woorden, die ook gebeuren. De discipelen actie ja, hoe zei, wat en de san is ook gebeuren. Is dat wat? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Dus de discipelen actie. De discipelen actie ja, hoe zei taki, oteng a kombaka view ode en sa si sana de tekenen sa luku teo kombaka. Is dat wat? De Yahweh zei arki in vers 4 Yahweh zei tak en Yahweh zei answered and said unto them. Zie arki sa Yahweh zei tegen the man himself fos au kong a tegen de discipelen sa o gebeur sa dem luku. Zie? En hij geldt dat die unu tidedi. Zie? Want tidedi na unu na de discipelen, de volgelingen, de teachers, de profeten. Sa edu awuroko. Sa Yahweh say belip ook to de discipelen na baka. Futir sa awurto. Sa fato baka di Yahweh say de na akrois. A opo baka diri go de na rechterhand fempa. Zie? Sem san dis wedu. Zie? En arke sa Yahweh say tegen en Yahweh say answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Yahweh say tegen dit apa eerste presitak. Luku de alert en no make no man kon verlei you. Na precies zo unulik de profeten e tegen you. Sa fato de ningere de buskonder nga de ingitak make de alert make no man no kon verleiden make de pastor no kon verleiding. Make no man sa play like de dinamoro hiwang e play fa de hele kon verlei you. Je ziet, want sadema edu na verleiden pastor nga de trasugenaamde religieuze leider tapagron tapu e verleiden ningere de buskonder nga de ingi. Je ziet? Arke sa Yahweh say tagya in verse 5. For many shall come in my name. Isi na omema e kon intak. Jesus. Tok adene ko inatruneng. Isa fato madenge bodula boy fugado madeno sabatruneng. Isa fato many shall come in my name saying I am Christ. Ome ofentak na dena aboy famorohiwa na dena akasalafda. Isa fato entidedi ome mata pagoron tapu ofentak ya na mina aboy fugado. Isa bito selasi kon ofentak ay na ina aboy fugado. Isi daarom ik jou zei dat ik nog man ko verlei and shall deceive many o meno fentang na dinaboy famoroyo de dinamoroyo asonfu amoroyo and do verlei o many and tide luko de kerki na bonfurus ma egwa de kerki biljoenen volgelingen volle evangelie abi a christelijk zogenaamde christelijk leven je was getuigen na ala de mati je ziet de mij verleis bonfurus ma je ziet. En Yahweh zei tak moro farajaso. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Yo yeref oorlogen en mango bedreigden schreef in nga oorlogen. See that ye be not troubled. No broeia. You see? For all these things must come to pass. Want alla die sanis must gebeuren. But the end is not yet. We ziet tak de sani gebeuren. En unesi tak ena einde dat ik ba. Maar ude ena einde. Maar ano a einde ete tak Yahweh zei. Okong.
Zie, maar je houdt jij daar passie. Want we zitten dus aan het gebeuren. Maar arki vers 7, ja, punt D. For nation shall rise against nation. You see? And kingdom against kingdom. Je ziet, omekondre rise up against deze refiti baby. Die volgen buitenlands nieuws. Dus Russia rise up against Amerika, Noord-Korea rise up against Amerika, Amerika rise up against Noord-Korea, Amerika rise up against Iran, Amerika rise up against China, China rise up against Amerika. Dus je ziet, na nation again shall rise up against nation and kingdom against kingdom arking. And there shall be famines. En tapagron tapu ya hou zij tak je op hongersnoden. Je ziet, in Puerto Rico je op hongersnood, in Venezuela je biggie hongersnood. Je volgt toch? Na zo je ziet batak de sansa ya hou zij betak fos oko o gebeur dat on tak a einde de leja. Unulik de profeten na de wansa ebribi e brip tak nantis na a einde ba. Je ziet? Na in a eind tijd. Arki en there shall be famines, hongersnoden, en pestilences en wallo ziektes, je op HIV, AIDS, kanker, ebola, Zika, dengue, o men sot sani you abi, wallo so new siki ekon. You see? Na prophecy. En earthquakes, je ziet arka punt en aardbevingen, en werkelijk aardbevingen gebeuren. En is de een big aardbeving gebeuren in California. Je sabi toch? Men os op een voor schade atja, maar aardbeving gebeuren. Zie? In diverse places, met andere woorden in verschillende plaatsen van grondtappen. En werkelijk, we zien werkelijk dat dit gebeurt. Je ziet dus alles aan de profetie. Je volgt toch? Nou, zo is ik bataka einde de crossbeen. Of you make yourself ready and kom bakana moro hiwang. Is dat wat toch? If you op een moro of leri, is dat wat toch? Face to face hiwang, je kon satra na kampo. Alla die uda rotonde dat pelator van 12 tot 4. We kunnen teach you moro uitgebreid. Je volgt toch? Je ziet, fukan sapfai mus dinamoro hiwang. Je ziet? So nanga dis mi want give all praises, honor and glory to Yahweh Bashim, Yahushai Bashim, Rakakodas. Safatashal Amad, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Kan ready gimoro bigisan sa okober tapagaron tapu en ukto in Saranang. Tamoro hiwang apwa bigi judgment gi akondre Saranang. Sabi to man, the people etansya san like one funny, like one comedy, they don't want take the profita serious. And as skrifit ag bigi say no take the profita serious. Bigi say no take a word to famoro hiwan serious. Magi de wan sa ebribi tan hor tranga. Sa fatok. Amoro hiwan tak ano hore word to solang amoro. Au chade ko in fulfilling. Sa fatok. Mati si san ne hobby like fasan ne hobby so ete. Amoro hiwan apkanada ete nga bopales, mafu bopales ma yera word to end the bribi. And after to that strati fu make de yere. Sa fatok en tak de wan sa muskong ina oso famoro hiwang fu de wan at kong. Sabi tok en te ala de wan samoro hiwang potigba ap kanada na de tapuf bribi de wan at bribi. Isa fato de verstaan de begrepen kennis na nga wijsheid fu a Bijbel sa unulik de profita etja 100% true, a 100% true da amoro hiwang startang in judgment. Isi dus suka amoro hiwang pe a defend ete. Shalom.